खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ और आज की इस वीडियो में थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा हुसूल इल्म और उसका ताल्लुक आपकी ज़ात के साथ कैसा होना चाहिए और क्या बेहतर है। अब मेरे हिसाब से इल्म हासिल करना, इसका ताल्लुक होना चाहिए आजिज़ी के साथ, ह्यूमिलिटी, और उसकी एक अहमियत है आपके ज़ाती शऊर के लिए, आपके अमाल के लिए, कि जब आप ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा चीज़ें जानने शुरू कर देते हैं, तो उसके दो असरात हो सकते हैं आपकी ज़ात पे। एक तो ये है कि आप अपने इल्म पे इतने नाज़ा हो जाएं कि आप कहें कि मुझे ही सब कुछ आता है और किसी को कुछ नहीं आता, एक किस्म का गुरूर पैदा हो जाए। और दूसरा ये होता है कि जब आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं या सीखना शुरू करते हैं तो आप नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, आपका इल्म बढ़ रहा होता है, लेकिन साथ साथ आप ये भी सीख रहे होते हैं कि यार ये तो एक बहुत बड़ा समुंदर है इल्म किसी भी फील्ड में, और मैं कभी भी इस सारे को नहीं जान सकूंगा, मैं बस सिर्फ इतना सा जानता हूँ। अब अगर हम ये चीज़ याद रखें कि हमारी जान पहचान, हमारा इल्म, हमारी सोच एक बहुत बड़े समुंदर का छोटा सा हिस्सा है, तो वो हमें सिखाती है आजिज़ी। आजिज़ी सीखने के लिए, क्योंकि जब आप ये सोचते रहेंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता, तो आप और सीखने की कोशिश करते रहेंगे, आप रुकेंगे नहीं। लेकिन आम दुनिया में जब आपका लोगों के साथ वास्ता पड़ता है, स्टूडेंट्स के साथ, पब्लिक के साथ, तो वो आजिज़ाना मिजाज इल्म के बारे में आपको एहसास दिलाएगा हर लम्हे। जब भी आप लोगों के साथ रब्ता कर रहे हैं या कोई चीज़ किसी की वजाहत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके जहन में ये चीज़ हमेशा रहेगी कि ये जो शख्स जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, मुझे शायद उनसे एक दो चीज़ें ज़्यादा पता हों, लेकिन वो मुझे उनसे बेहतर इंसान नहीं बनाती। और हो सकता है, और हमेशा होता भी है, कि इनसे भी मैं खुद बहुत सी चीज़ें सीख लूँ। इस आजिज़ी के रास्ते में ये होता है कि एक आपका इल्म बढ़ता रहता है, लेकिन दूसरों को मौका मिलता है कि वो आपकी ज़ात में, आपके इल्म में इजाफा करते रहें। जब आप गुरूर के रास्ते पे चल जाते हो, तो फिर दूसरों की जो मशवरे होते हैं या उनका इल्म जो है, आप उसको रोके रखते हो। जाहिर है, क्योंकि आपका जहन ये कहते हैं यार एनू मेरे तो ज्यादा किस तरह पता है, ए मैनू की सिखा सकता है। और इसकी बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस होती हैं इल्मी और तहकीकी जिंदगी में। मुझे याद है बहुत साल पहले जब मैं अमेरिका नहीं आया था, फौज में था, तो मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब के लेक्चर सुना करता था। मुझे उनकी यू नो उर्दू और उनकी अरबी दानी और उनके इल्म से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। लेकिन एक मौका आया जब मैंने उसको थोड़ा सा तनकीदी नज़र से उनकी तकरीरों को देखना शुरू किया, तो मुझे मेरे जहन में ये बात आई कि ये शख्स जो है आलिम है, बहुत बड़े थे, उनकी ज़ुबान में, उनके लहजे में, अपनी कुरान शनासी के बारे में, अपनी अरबी ज़ुबान के इल्म के बारे में बहुत गुरूर था। इस हद तक कि बाज़ औक़ात वो जो अपने उनके अपोनेंट्स थे, जिनके साथ उनके ख़यालात मुत्तफ़िक़ा नहीं थे, उनके बारे में बड़ी सख्त सख्त बातें कह देते थे। तो वहाँ पे मेरे जहन में ये सोच आई कि इतना ज़्यादा इल्म दीन का, उसका सबसे पहला असर ये होना चाहिए किसी भी शख्स पे कि वो तहम्मुल मिजाज हो, राइट, उसमें आजिज़ी आए, फ़कीरी आए। और अगर वो नहीं आ रही तो फिर उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं। ये मेरी सोच थी उस वक्त। लेकिन यहाँ जब मैंने यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना शुरू किया, तो ये मैंने देखा अपने मेल स्टूडेंट्स में, ग्रेजुएट,
کہ 2-3 لفظ جب پڑھ لیتے تھے وہ فوکو، ڈیریڈا، ڈیلوز، تو پھر ان کا انداز، ان کا لہجہ بدل جاتا تھا دوسروں کے ساتھ. اگر اس کو 2-3 لفظ آتے ہیں تو بہت زیادہ پیٹرونائزنگ ہو جاتے تھے، اور ان کی اسرشن یہی ہوتی تھی کہ مجھے زیادہ علم ہے اس لیے میں بہتر ہوں. تو اس لیے میں یہاں پہ بھی اپنی پریکٹس میں، پڑھانے میں، میری کاوش یہی رہی ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سکھاؤں کہ ہیوملٹی اصلی دل سے، اور ایون پرفارمیٹیو ہیوملٹی، عاجزی جو ہے وہ بہتر کردار کی بہتر ایٹریبیوٹ ہے کردار کا، بطور استاد کے، بطور شاگرد کے، پر آلسو بطور انسان کے اس دنیا میں. تو یہ یاد رکھیے گا. اس چینل پہ میں علمی ویڈیوز بھی شیئر کر رہا ہوں، سیاسی ویڈیوز بھی، ادب کے اوپر، تھیوری کے اوپر، لیکن بعض اوقات اس طرح کی ویڈیوز بھی میں شیئر کرتا ہوں جس میں کچھ ٹینٹیٹیو لیکن کچھ میرے تجربے پہ مبنی، میرے پڑھے لکھے پہ مبنی کچھ مشورے ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کو استوار کیسے کرنا چاہیے بطور اسکالر کے. اور اس میں میرے حساب سے، میرے تجربے کے مطابق، جب تک آپ میں وہ شوق نہیں ہے اور اس کے ساتھ عاجزیت نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، وہ فقیرانہ پن نہیں ہے کہ ہم نے 2 لفظ سیکھ لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اوروں سے بہتر ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمیں 2-4 لفظ آتے ہیں، 3-4 افکار کی سمجھ ہے، ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، فیاضی کے ساتھ، جنراسٹی کے ساتھ، لیکن وداؤٹ ججمنٹ، اور عاجزی کے ساتھ، ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ کو کتنا زیادہ بھی علم حاصل ہو، دنیا میں موجود علم کے مقابلے میں وہ بالکل رتی برابر ہے. تو یہ میں نے کہا آج آپ سے یہ چند افکار آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ مقصد اس چینل پہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو علمی معلومات دوں، بلکہ یہ بھی ہے کہ جو میرا تجربہ ہے تھوڑا بہت، جو میں نے علم حاصل کیا ہے پڑھ لکھ کر، بٹ اس دنیا میں رہ کر بھی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کو پسند آئے، جو اپنی ذات کا آپ حصہ بنائیں، پھر اس کے اوپر بلڈ کریں. تو یہ ان میں سے ایک ویڈیو ہے. تو یاد رکھنا، علم کسی کے پاس بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ غرور کے ساتھ پھرتا رہے. تھوڑے علم کو لے کے بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت زیادہ علم کو لے کے اپنی سوچ کو بلند رکھنا، لیکن اپنے لہجے کو عاجزانہ رکھنا، شفیق رکھنا، مشفق رکھنا، وہ سب سے اہم میری زندگی میں ایک صلاحیت رہی ہے، یا میرے کردار کا حصہ. تو آپ بھی سوچئے اس کے بارے میں اور دیکھیے کہ کیا آپ بھی اس کو اپنے کردار کا حصہ بنا سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ تھے چند احساسات و افکار ٹوڈے. بتائیے گا آپ کو کیسے لگے، اور بھی کوئی سوالات ہوں جن کا میں جواب دے سکوں، وہ بھی برائے کرم کامنٹس میں ڈال دیجئے. بہت شکریہ آپ کی سپورٹ کا. خوش رہیں، آزاد رہیں، آباد رہیں. خدا حافظ.